रेबीज़ वाले जानवर ने काट लिया है तो उसका ये है कि जिस्म में सर के करीब जितनी उसका ज़ख़म होगा उतनी ही जल्दी उसको उसका असर होता है। अगर पाँव पे होगा तो वो उसका दुरानिया ज़्यादा होगा, जो सर के करीब है तो उसको वो जल्दी हो जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। जी नाज़रीन, आजकल बहुत से ऐसे वाक़यात देखने को हमें मिल रहे हैं कि बावले कुत्ते के काटने से बच्चों की मौत वाक़या हो रही है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिले हैं। पिछले कुछ रोज़ में शेखुपुरा में एक बच्चे की मौत वाक़या हुई। आखिर ये बावले कुत्ते है क्या? इनके काटने के बाद कौन सी ऐसा इनका ट्रीटमेंट है फौरी जो इसका इलाज किया जाए, किस तरह किया जाए, क्या इसका इलाज है? इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद मकसूद मलिक साहब मौजूद हैं जो वेटरनरी डॉक्टर हैं। इनसे इस बारे में जानते हैं कि इसका क्या इलाज है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बताइए कि ये कुत्ता बावला कैसे होता है? कुत्ता बावला जो उनसे है वो इस तरह है कि उसके अंदर एक वायरस है जिसकी वजह से वो एक जानवर से दूसरे जानवर को और इंसान को भी, जानवर से फिर इंसान को भी ये जरासीम लग जाता है। जब ये जरासीम लगता है तो उसके बाद फिर उसको जो दुरानिया है, अगर तो वो उसके सर के करीब है, जितना भी उसने काटा है तो वो उतनी ही जल्दी उसमें दिमाग की तरफ जाता है। तो अगर पाँव पे काट लिया है तो फिर उसका दुरानिया कुछ ज़्यादा होगा। तो ये जरासीम एक इंसान से को भी लगता है और जानवरों से इंसान में मुंतकिल होता है। ये कुत्ते, बिल्ली, न्यावला इनमें भी होता है, लेकिन इससे जो ज़्यादातर मुतासर लोग हमारे या जो देहाती लोग हैं उन्होंने जो जानवर रखे होते हैं उनको ये अवेयरनेस नहीं होती है कि कुत्ते को हमने रखना किस तरह है। ना तो उन्होंने कभी वैक्सीन करवाई होती है, ना वैक्सीन वो करवाते हैं। उन्होंने रखा है ये जरासीम ज़्यादातर मौसम बहार में इसका सिलसिला होता है, क्योंकि जब एक कुतिया अपनी हीट में आती है तो उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते लग जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जब अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके करीब जाना चाहते हैं तो उनमें आपस में झगड़ा होता है। उसमें जब झगड़ा होता है तो वो जो उनमें मुतासरा जानवर होता है वो उनको फिर एक दूसरे को काटता है, तो उससे आगे ये जरासीम इस तरह भी फैलता है। ये आजकल बहुत से वाक़यात हो रहे हैं कि कुत्ते के काटने से बच्चों की हलाकत हो रही है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अगर सपोज़ एक कुत्ता बच्चे को काटता है तो उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द क्या हो सकता है? ये जब जानवर किसी को काटता है, कुत्ता काट ले, न्योला भी काट सकता है, कोई ये जॉनसन है, बिल्ली भी, इनमें भी ये वायरस पाया जाता है। तो उसके इतिहास ये है कि जब कभी काट ले तो फौरी तौर पे लोगों को ये है कि अवेयरनेस नहीं है कि इसको हम करना किस तरह ट्रीट। होता ये है कि जब ये जानवर काटता है तो उसको फौरी तौर पे जिसके बच्चे को या जिसको भी काटा है वो डॉक्टर की तरफ बेशक ना जाए, लेकिन फौरी तौर पे एक लाइफ बॉय साबुन जो कार्बालिक वाला है, स्पेशल लाइफ बॉय साबुन कार्बालिक एसिड है, जिसकी वजह से अब उससे जरासीम बहुत जल्दी इसका किल हो जाता है। तो उसको क्या करना है कि उस जगह के ऊपर लगाना है और धोना है, लगाना है और धोना है। इस तरह के 15-20 बार वो करे तो उससे क्या है कि वो उसका चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये नहीं है कि इस करने के बाद फिर क्या है कि उसे ATS जो करीबी डॉक्टर है उससे भी जाके वो इंजेक्शन लगवाए, टेटनस का जिसे हम कहते हैं। उसके लगवाने के बाद फिर लाहौर में माशाल्लाह, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लाहौर में ही कर रहे हैं, तो मैं लाहौर का, हर शहर का अपना एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये सिलसिला होता है। लाहौर में जेल रोड के ऊपर बडवुड रोड, वो वहाँ पे नेशनल हेल्थ कॉलेज है, वहाँ चले जाएँ। वहाँ डॉग बाइटिंग, कैट बाइटिंग, ये जितने भी सारे हैं उनके स्पेशल जो हजरात हैं वो उधर बैठे होते हैं डॉक्टर साहिबान, उनको जाके दिखाएं। तो बड़ा पहले तो एक वक्त था कि जब कि 14 इंजेक्शन पेट में लगते थे, लोग बड़े डरते थे कि 14 इंजेक्शन लगेंगे और वो पहला तकलीफ दे अमल था।
اب 4 انجیکشن لگتے ہیں مختلف ٹائم پہ، تو وہ وہاں جائیں، بڑے مائنر سے نہ کوئی خرچہ آتا ہے نہ کچھ ہے. میں نے خود ادھر اس پوائنٹ سے میرے حال ہے کہ میں 100 کے حساب سے آدمیوں کو ادھر بھیجا ہے، تو ماشاءاللہ سارے صحت مند ہے، کبھی کسی کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب اموات اس طرح ہوتی ہیں کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. لوگوں کے کہنے پہ کسی نے مرچ لگا دی، کسی نے مٹی لگا دی، کسی نے کچھ کر دیا یا دم وغیرہ کروا لیا. اللہ کے کلام میں برکت بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ علاج بھی کریں، تو اس کا جو پراپر آپ علاج کریں تو الحمدللہ اس سے جو آفاقات ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنا کتے کا یہ جس کو ریبیز والے جانور نے کاٹ لیا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ جسم میں سر کے قریب جتنی اس کا زخم ہوگا اتنے ہی جلدی اس کو اس کا اثر ہوتا ہے. اگر پاؤں پہ ہوگا تو وہ اس کا دورانیہ زیادہ ہوگا، جو سر کے قریب ہے تو اس کو وہ جلدی ہو جاتا ہے. تو احتیاط یہ کرنی چاہیے یہ لوگوں کو کہ جب کتا کاٹتا ہے تو اس کو آبزرو کریں، کتے کو آبزرو کریں کہ یار یہ کتا جو انسان ہے جس نے کاٹ لیا ہے، ان کا بے شک کسی کا پالتو ہے یا آوارہ ہے، اس کو دیکھیں 7-8 دن. تو یہ عموماً 10 دن کے بعد جس کو ریبیز ہوا ہو، جس کو ریبیز ہو گیا ہو کتے کو، وہ 10 دن کے بعد خود بخود مر جاتا ہے. اس کا علاج کیا مہنگا ہے جو ویکسینز اویلیبل نہیں ہوتی؟ ہمیں ایسے واقعات دیکھنے ملے سندھ میں بھی کہ ماں اپنے بچے کو لے کے کھڑی رہی، ہاسپٹل کے باہر بیٹھی رہی، لیکن اس کو ویکسین پرووائڈ نہیں کی گئی. کیا اس کا علاج مہنگا ہوتا ہے؟ یہ وجہ اس کی؟ نہیں، اس کا علاج کوئی مہنگا نہیں ہے. اب تو یہ بہت عام ہو گیا، لیکن یہ جب انتظامی امور ہمارے صحیح نہیں ہوں گے، جب جو ہمارے ہیلتھ کا محکمہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، تو وہ کیا ہوگا کہ پھر وہ تو نقصان ہوگا. ویکسین ان کے پاس پراپر ہونی چاہیے. ویکسین ہوتی ہے، میں نے بتایا نا کہ میں نے جب بھی بھیجا ہے مجھے کبھی کسی نے یہ آ کے کہا کہ وہاں ویکسین نہیں ہے. خاص طور پہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، دوسرے شہروں کی نہیں میں کر رہا. سندھ میں تو آئے روز یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو اموات ہو گئی ہیں، بچے کو کاٹ لیا، ادھر اویئرنیس نہیں ہے. کتے میرے یہاں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بھی کوئی نہیں کر رہی ہے حکومت کے ان کتوں کا کوئی سد باب کیا جائے. ان کے بھی طریقے ہیں. ویکسین کے علاوہ کوئی دیسی ٹوٹکا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیسی سے میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے یہ بتایا ہے کہ دیسی کو جو ایک کاربولک صابن ہے اس کو لیں، فوری طور پہ اس کو کریں. آپ کے گھر کے قریب نہیں، اگر وہ جگہ ہاسپٹل یا آپ پہنچ نہیں پاتے آپ، تو فوری طور پہ کاربولک صابن عام جنرل سٹور، میڈیکل سٹور سے آپ کو اویلیبل ہوگا، وہ لیں، اس کے جسم کے اوپر لگائیں اور اس کو دھو دیں. اس طرح 15-20 بار کریں. یہ ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہے. اس کو لگایا اچھی طرح اور اس کے بعد اس کو دھوتے ہیں، پھر لگائیں، پھر دھو دیں، پھر لگائیں، پھر دھو دیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں، ATS لگوائیں. جب وہ آپ کر دیا ہے کاربولک صابن سے، اس کو خشک کریں اچھی طرح، تو پائیڈین وغیرہ پیسٹ کر دیں. اس کے بعد آپ انجیکشن ضرور لگوائیں. یہ نہیں کہ اس کو میرے گھر کا کتا تھا، پالتو تھا، تو ہم کہیں کہ نہیں یار اس کی ویکسین ہوئی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ویکسین ہوئی ہے. یار ویکسین کی جو پراپر ہینڈلنگ ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتی. کیا ہے کہ ہمارے بجلی کا بحران رہتا ہے، ویکسین رکھی ہوئی ہے، بجلی بند ہو گئی ہے، ویکسین کی اب وہ کوالٹی نہیں رہی. تو اس لیے یہ نہیں کہ ویکسین ہونے کے بعد ہم کہہ لیں کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ویکسین کروائیے اور پھر بھی انجیکشن لگوا لیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی یہ قدر و قیمت جان سے نا بہت ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک عام سی چیز ہے جس کو اگنور کر دیا جائے. جب بھی لگے آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ بنا ہے تو اس کو ہاسپٹل جائیں، وہاں جا کے اس کو آپ بتائیں کہ یہ میرے ساتھ واقعہ. انہیں یہ بھی بتائیں کہ میں اس طرح صابن سے کر کے آیا ہوں، ATS لگوا لیا. تو وہ 4 انجیکشن لگتے ہیں ٹوٹل. یعنی کہ پہلے 14 انجیکشن لگتے ہیں لیکن اب 4 انجیکشن لگتے ہیں. 4 انجیکشن لگتے ہیں. تو وہ یہ جو انجیکشن ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس میں 5 یا 6 ml لگتا ہے. یہ تقریباً 1 ml کے قریب یا پوائنٹ کچھ لگتے ہیں بس. تو ادھر جائیں تو وہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یار یہ کتا کس طرح کا ہے.
जब भी कभी किसी जानवर या कोई कुत्ता किसी को काट ले तो उसको ये नहीं करना कि ये मुझे काट लिया, इसको वैक्सीन की हुई थी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें आवारा कुत्ते देखने को मिलते हैं, अब लाहौर में भी बेतहाशा है। आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, वो भी काट सकते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ अगर फ़र्ज़ किया आपको कि किसी के घर का पालतू कुत्ता काट दिया तो ये नहीं हमने समझना कि यार इसको मैंने वैक्सीन करवाई थी तो मैं बच्चे को या जिसको काटा उसको कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। उस बेहतर यही है कि जाके वहाँ से वो इंजेक्शन लगवा ले, कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं है। मान से 2 के इंजेक्शन तो वो पहले तकरीबन फ्री लगाते हैं, तो जो 2 लगते हैं वो भी मामूली सी कीमत के मैं खुद जाके 2-3 दफ़ा लगवा के आया हूँ। हल्के कुत्ते का ये है कि जब उसको हल्का हो जाता है ना तो जो पहले थोड़ा सा शरीर होता है तो उससे ज़्यादा वो शरारतें करनी शुरू कर देता है। तो क्या क्या आस्ता आस्ता उसकी आंखें जो उनसे मदम सी होना शुरू हो जाती हैं, डलर हो जाता है, अपने किसी को पहचानने की कोशिश नहीं करता ये, और हर चीज़ के को काटने को दौड़ता है। ये तो इसकी जिसे कहते हैं कि शदीद अलामात है। लेकिन इसकी ये दूसरी अलामत ये है जिसे हफीफ हम कहते हैं, वो ये होती है कि उसका जो चेहरा है उसकी रंगत बदल जाती है, जो टेल होती है उसकी, वो जो पहले टर्न ली हुई होती है वो सीधी हो जाती है। वो जब चलेगा ना तो वो डगमगाता हुआ चलेगा, आंखें उसकी भी उसी तरह होगी, लेकिन उसका जो जबड़ा है नीचे वाला हिस्सा वो वर्क नहीं करेगा। जब वर्क नहीं करेगा तो वो काटेगा नहीं। ये एक काटने वाला और ये दूसरा जो नहीं काटने वाला। सिलसिला इसी का भी वही है। इसके मुंह के अंदर से जो निकल रहा होता पानी जिसे लुआब कहते हैं, तो वो ये है कि उसको से भी बचना चाहिए हमारे लोगों को, क्योंकि पता नहीं होता तो वो उसके इलाज की तरफ चले जाते हैं, उनको दवाइयाँ वगैरह पिलाने की कोशिश। अगर किसी पिलाने वाले के हाथ पे ज़ख़म है और उसका वो पानी उसको लग गया तो उसमें वायरस है, उसको भी चाहिए कि वो अपने जान से ट्रीटमेंट करवाए। जी तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते हुए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।